না ডাইপোল কা কাহানি এক্সিয়াল ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট ফৰ্মুলা মুখস্থ ৰাখিব লাগিব তো কি হয় এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইনসাইড কেপাচিটাৰ তাৰ আগত আমাৰ জানিব লাগে যে দুটা প্লেটৰ মাজত ফোर्स কিমান अरे भैया दो प्लेट के बीच में फोर्स हाँ मैंने बोला बिल्कुल सर जी एक और बात बताइए कुछ कंडीशन भी था क्या भाई कंडीशन ये है कि डाइपोल जो है हमारा वो शॉर्ट दे रहा है दुरुस्त है पर आप सबके लिए देवो भैया चैप्टर 2 का 30 मिनट वाला वन शॉट लेके आए यस माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स एंड लवली ब्रादार्स एंड सिस्टार्स सो আজি আমি কি কৰিম যেনেকে আমি লাস্ট যোনটো আমাৰ ভিডিও আছিলে তাতে আমি চাইছিলো 30 মিনিটছত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড কমপ্লিটলি খতম আজি আমাৰ সেকেন্ড चैप्टर হবো যোনটো হল আমাৰ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इन 30 मिनट्स और मे बी लेस देन 30 मिनट्स में आज हम इसको खत्म करेंगे सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एंड रेडी सो आहा एटू की टपिक আছে যোনটো আমাৰ পঢ়িব লাগে এবাৰ আমি চাই লও তাৰ পিছত লাহে লাহে স্টাर्ट কৰি আছো বেসিক্স থিওৰিজ বেসিক ডেফিনেশনস তাৰ পিছত ডেৰিভেশন और ইম্পৰ্টেন্ট স্টেপস বোৰ ইয়াতে ডিসকাস কৰিম আৰু মেইন কি ফৰ্মুলা আছে সব ইয়াতে ডিসকাস কৰা হ'ব ইন লেস দেন 30 মিনিটস সো আহা স্টাर्ट দিও কি আছে ভাই तो सबसे पहले एटू जो आमार चैप्टर হয় ইয়াতে আমাৰ পঢ়িব লাগে যে পটেনশিয়াল কি হয় পটেনশিয়ালৰ কনসেপ্ট কি ঠিক আছে তাৰ পিছত পটেনশিয়াল পঢ়িম পটেনশিয়াল এনার্জি কৰিম তাৰ পিছত আমি কৰিম ক্যাপাসিটৰ কাৰণ ক্যাপাসিটৰ আমাৰ যোনটো ডিভাইস হয় ইট বেসিক্যালি স্টোরস এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড তোমালোকে সবে জানা সো আহা আমি স্টার্ট দিও চাও আমাৰ পটেনশিয়াল এনার্জি কি হয় পটেনশিয়াল কি হয় ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস কি হয় প্রপার্টিজ কি হয় ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস और डाइपोलर कारण वर्क डन टॉर्क एवरीथिंग इन जस्ट लेस देन 30 मिनट्स तो आइए चालू करते हैं बिना किसी वक्त को जाया किए ओके जी सो हमारे याद की আছে भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेफिनेशन सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेफिनेशन हल जे वर्क डन पर यूनिट चार्ज माने धरि लोआ मोर उसरत यूनिटी এটা চার্জ আছে ইউনিটি কুলাম হোক মাইক্রো কুলাম হোক হোয়াটএভার সো মই যদি এটু ইনফিনিটিৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট লৈকে আনিছো ইন প্ৰেজেন্স অফ এনাদাৰ চাৰ্জ অর ইন প্ৰেজেন্স অফ এনাদাৰ ফিল্ড অর এক্সটাৰ্নাল ফিল্ড মোৰ কিমান ওয়ার্ক কৰিব লাগিব দ্যাট simply defines my electrostatic potential so electrostatic potential কি হয় work done per unit charge so ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা এসআই ইউনিট কি হ'ব ভোল্ট বা তুমি এটু কব পারিবা वर्क डन पर यूनिट चार्ज माने जूल पर कूलम और पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं भाई वोल्ट बोलते हैं सो ये वाला चेक हो गया ये वाला भी चेक हो गया विदाउट एक्सीलरेशन सब डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है क्या नहीं है अच्छा तार पिছত जो नेचर की হয় स्केलर क्वांटिटीज जब जब दुनिया में स्केलर क्वांटिटी आया देवो भैया खुश हुए और देवो भैया कॉलेज स्टूडेंट बोर्डो खुश হব লাগে কিয় कारण स्केलर क्वांटिटी যদি হয় না মোর डायरेक्शन চাব লাগিব না মোর एंगल চাব লাগিব না মোর वेक्टर स्प्लिट কৰিব লাগিব जोड़ रहा है तो जोड़ूंगा घट रहा है तो घटाऊंगा कोई भी टेंशन नहीं स्केलर क्वांटिटी मतलब हैप्पी क्वांटिटी ओके सो डिमेंशन তোমালোকে ইয়াতে চাই লোৱা কি আছে ডিমেনশন আরাম से ওলাব পাৰিবা নট আ বিগ ডিল ओके उसके बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की হয় মোর ওচৰত যদি ধৰি লোৱা এনেকো এটা পয়েন্ট চার্জ আছে ঠিক আছে পয়েন্ট চার্জৰ ভ্যালু কিমান লেটস সে কিউ পয়েন্ট চার্জৰ পৰা মই এটা আৰু এটা পয়েন্ট কনসিডার কৰি আছো যোনটো পয়েন্ট চার্জৰ পৰা r distance दूरत so point there is a point p which is the distance of r from the point charge so इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एट पॉइंट p होबो हमार k into q by small r that is মই কব পাৰো पोटेंशियल एट पॉइंट p is inversely proportional to r so देख लो भैया work done in bringing plus q charge from infinity to that point so v is equal to kq by r माने 1 by 4 pi epsilon naught q by r ঠিক আছে সো গ্রাফ यार মই যদি বনাও ইয়াতে যোনটো মই গ্রাফ বনাও v वर्सेस r सो कैसा बनेगा v वर्सेस r बनेगा भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कारण v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r सो মই যদি ইয়াতে গ্রাফ বনাও গ্রাফটো পাম रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो স্যার আপুনি ইয়াতে वर्क डन কৈ আছে पोटेंशियल কৈ আছে अबे वर्क डन तो समझाइए मास्टर वर्क डन का होवे कछु समझ में ना आवे আহা এতিয়া আমি চাও ওয়ার্ক ডান और কনসেপ্টটো কি হয় সো মই যদি আগে তোমালোকক কবলে যাও যে ওয়ার্ক ডান কি ধৰি লোৱা মই কি কৰি আছো মোৰ ওচৰত এনেকো এটা চার্জ আছে চার্জ ইজ q1 এটু চার্জৰ পৰা बहुत दूर क्या है भैया बहुत दूर যেতিয়া ফিজিক্সত বহুত দূৰ আহে বহুত দূৰ মানে হল ফিজিক্সত ইনফিনিটি সো ইনিশিয়ালি দুটা চার্জৰ মাজৰ সেপারেশন কিমান আছিল ভাই দুটা চার্জৰ মাজৰ সেপারেশন আছিল ইনফিনিটি
মই ইয়াতে কি কৰি আছো, ধৰি লোৱা ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं इस चार्ज को धक्का दे रहा हूं, एटो जोंटू चार्ज আছে মই এনেকে পুশ কৰি আছো, পুশ কৰি আছো, পুশ কৰি আছো, পুশ কৰি আছো, লৈ যাই আছো টুৱাৰ্ডছ Q1 চাৰ্জ। তো কি হ'ব, মই এটা বস্তু এনশিওর কৰি আছো, মই যে এটো ধাক্কা দি আছো, লৈ যাই আছো, মোৰ ইয়াতে ভেলোসিটি ইজ এপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু 0, मतलब बहुत ही धीरे धीरे धीरे, कब पारा वेरी स्लोली, मैं बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेके जा रहा हूं। क्यों লৈ যাই আছো, আহা মই জানো মোৰ যোনটো টোটাল এনার্জি হয়, টোটাল মেকানিক্যাল এনার্জি যোনটো হয়, এটো কি হয় মোৰ কাইনেটিক এনার্জি প্লাস पोटेंशियल एनर्जी। जुदी मैं एटुक बहुत लाहे लाहे धीरे धीरे प्यार से इज्जत से लेके जा रहा हूं, मूर वेलोसिटी की टेंडिंग टू 0 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, सो मूर काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू की होबो 0। तो मैं यार परा की पाम, मैं यार परा पाम जे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। भैया देख अभी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट टू होल मैं याते जोंटू पुश करि आसु, वर्क करि आसु, हेतु কি হব, মোৰ এনার্জি খরচ হব, মই ওয়ার্ক কৰিছো মানে মোৰ পৰা এনার্জি যাব, মোৰ যোনটো এনার্জি খরচ হব দুটা চার্জৰ মাজৰ पोटेंशियल एनर्जी हिसाबत स्टोर হব। बट मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए टोटल एनर्जी, सो मैं इसको बहुत धीरे धीरे ला रहा हूं, वेलोसिटी 0 है, चेंज बहुत कम हो रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सीलरेशन भी 0। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट इज सेड हियर जे विदाउट एक्सीलरेशन। अभी समझ में आ गया विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है। अच्छा, तो मैं एटू की करूं, मैं एटू धरि लोवा एटा डिस्टेंस लेके आनीसु, ये मेरा चार्ज Q2 है और मैंने इसको कोई डिस्टेंस R तक लाया, तो मैं इनफिनिटीर परा R डिस्टेंस लेके आनीसु, जदि मोर किबा एटा वर्क करिब लागिसे, मैं वर्क करिसु, मोर एनार्जी खरच होबो, मोर जोंटो एनार्जी खरच होबो यही उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हिसाब से स्टोर होगा। और भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोनों के बीच का, तुम्हारे के जाना के Q1 Q2 by R, के Q1 Q2 by R। So what is this potential energy, মই যদি ভালকে বুঝাবো লাগে, মই তোমাক এটা एग्जांपल দিদু, যদি মই কলু R infinity, if R equal to infinity, মানে যেতিয়া মোৰ ডিসটেন্স বহুত দূৰত আছিল, Q2 চার্জ টু ইনফাইনাইট ডিসটেন্স দূৰত আছিল, তেতিয়া মোৰ পোটেনশিয়াল এনার্জি কিমান হ'ব, U infinity, that will be 0। আৰু যেতিয়া মোৰ ডিসটেন্স R হল, দুটা চার্জৰ মাজৰ সেপারেশন R হল, তেতিয়া মোৰ পোটেনশিয়াল এনার্জি কিমান, পোটেনশিয়াল এনার্জি আহিব K Q1 Q2 by R। এতিয়া যদি মই কৰো যে মই এতিয়া কি কৰি আছো, UR minus U infinity, that is K Q1 Q2 by R minus 0, so मुझे कितना मिलेगा जी, मुझे मिलेगा K Q1 Q2 by R। अरे सर जी, याते हो K Q1 Q2 by R, याते हो Q1 Q2 by R, सो सर पोटेंशियल एनर्जी तो হয় এটু, মই ইয়াতে কি কৰিছো, এনার্জি ফাইনাল মাইনাস এনার্জি ইনিশিয়াল, আয় হায় 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 হায়, আয় হায় 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 হায়। সো इटू এনেকেও কব পাৰো নেকি যে दिस एनर्जी जो स्टोर हुआ है दो चार्ज के बीच में, इटू की হয় আমার ওয়ার্ক ডান, মই কিমান ওয়ার্ক কৰিছো হেতু এনার্জি হিসাবত স্টোর হল। সো কোনোবা যদি মোক খুদে যে কিমান ওয়ার্ক কৰিব লাগিছে, that simply energy final minus energy initial। so ভাই মোৰ যোনটো ওয়ার্ক কৰিব লাগিব, মই যোনটো ওয়ার্ক কৰি আছো টু পুশ दैट चार्ज, वो कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यस और नो। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन सेम बस्तु, सो की हल आमार यूनिट जोंटू होबो एटू जूल होबो आरो स्केलार क्वांटिटी होबो। ठीक আছে, एनर्जी कॉन्सेप्ट শিকিলো, फॉर्मूला চালো, और वर्क डन की হয়, वर्क डन হয় আমার फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके बाद आता है अगला, देखिए भैया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोलर আমার জেনারেল অ্যাজাম্পশন কি থাকে, আমি এনেকে কনসিডার কৰো, আমার ওচৰত ডাইপোল আছে প্লাস কিউ, ইয়াতে ডাইপোল আছে মাইনাস কিউ, দুটাৰ মাজৰ সেপারেশন আমি কনসিডার কৰো কিমান আছে, টুৱাইস। तार पिছত मैं এটা জেনারেল পয়েন্ট লো, रैंडम এটা পয়েন্ট লো P, जो कि কিবা এটা এঙ্গেল থিটাত থাকে, Q1 ৰ পৰা এটু R1 ডিসটেন্স দূৰত আৰু মাইনাস কিউৰ পৰা এটু R2 ডিসটেন্স দূৰত, and we get our general formula
ফর দিস potential due to dipole at particular point P আমি কি পাও যে V is equal to K P cos theta by R square KP cos theta by R square ইয়াতে P2 কি হয় P হয় আমার ডাইপোল মোমেন্ট which is Q into twice मिलता है बहुत अच्छा এতিয়া লাগে মোৰ যদি एक्सियल पॉइंटত যদি লাগে एक्सियल पॉइंट माने की अगर ये मेरा डाइपोल है दादा अगर ये मेरा डाइपोल है सो याते যদি মই এটা পয়েন্ট কনসিডার কৰো P সো দিস ইজ মাই एक्सियल पॉइंट সো সোয়া एंगल যেতিয়া থিটা আছিলে মই ডাইপোল মোমেন্ট সরি পোটেনশিয়াল কিমান পাইছো kp cos থিটা বাই r স্কয়ার सो যেতিয়া মই एक्सियल पॉइंटত যাম থিটা ऐसे कम होते होते ऐसे फ्लैट हो जाएगा सो তেতিয়া থিটা मोर কিমান হ'ব তেতিয়া मोर থিটা হ'ব 0 सो যদি মই ইয়াতে एक्सियल पॉइंटত চাও एक्सियल पॉइंटত চালে मोर থিটাৰ ভ্যালু কিমান 0 ডিগ্ৰী সো থিটা যদি 0 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া मोर cos থিটা কিমান হ'ব 1 সো cos থিটা 1 হলে ইয়াতে পুট কৰা आंसर তুমি পাবা kp বাই r স্কয়ার সো v एक्सियल कितना kp बाई क्लियर सो एक्सियल पॉइंट की है एक्सियल पॉइंट हमारा एक्सिस पे एक्सिस के अलोंग लाई करने वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट होता है तार पिছত হয় আমার ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট মই সদায় কও ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট বেলেগ একো নহয় नाम से मत घबराना इक्वेटोरियल पॉइंट है हमार पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सो भैया इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर जी फील नहीं आया फील दीजिए डायग्राम बनाइए मैंने बोला रुक जा प्लस क्यू माइनस क्यू দুটার মাজৰ সেপারেশন টুয়াইস तो মই যদি ইয়াতে এটা পয়েন্ট কনসিডার কरू P जो कि एकदम पूरा बीच में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एटू लाइन जोनटू আছে টুয়াইস ইকুয়ালি ডিভাইড মানে করি আছে इधर की तरफ है सो एटू হবো মোর কি ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট সো এটু যদি ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্ট হয় সোয়া জেনারেল কেসত আমার থিটা এনেকে আছিল যদি একদম পয়েন্ট P2 এনেকে স্ট্রেইট হয় সো কি হবো মোর থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি সো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর মানে থিটা ইজ ইকুয়াল টু কিমান থিটা ইজ ইকুয়াল টু হোল 90 ডিগ্রি সো থিটা 90 ডিগ্রি হলে cos 90 কিমান হবো 0 সো ইকুয়েটোরিয়াল পয়েন্টত আমার কি হয় पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज 0 क्लियर तो ये है अपना डाइपोल का कहानी एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर्मूला मुखस्त राखिब লাগিব फॉर्मूला आमार की হয় फॉर जनरल केस kp cos theta by r square p is the dipole moment for axial point it's kp by r square और for equatorial point এটু কি হবো আমার for equatorial point হবো আমার 0 कारण थीटा হয় আমার 90 डिग्री सर जी एक और बात बताइए कुछ कंडीशन भी था क्या भाई कंडीशन ये है कि डाइपोल जो है हमारा वो शॉर्ट है ठीक है ओके चलो जी नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस सो इक्विपोटेंशियल सरफेस की है नामोते गम पाए जो सरफेस का हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है भैया इक्वल होता है तेने को सरफेस का मैं की बोली को इक्विपोटेंशियल सरफेस सर जी समझ में नहीं आया थोड़ा सा फील लीजिए अच्छा तो आहा मैं याद है तुम्हारा कोई आसो तुम्हारे এটা রিলেশনশিপ জানা কি রিলেশনশিপ হল যে ডেল্টা ভি इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी ये रिलेशनशिप आप लोगों को पता है तो एटू दी हमार की होबो सो মই যদি ইয়াতে একটা স্ফিয়ার কনসিডার করি আছো দিস ইজ মাই স্ফিয়ার কন্ডাক্টিং স্ফিয়ার है ओके স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াস কিমান স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াস মই কনসিডার করি আছো r স্ফিয়াৰৰ সারফেসত ধৰি লোৱা মই চার্জ দিছো q तो सब सरफेस বা सब চার্জ কি হবো স্ফিয়াৰৰ সারফেসত এনেকে থাকিব ওকে মই যদি তোমাক খুদু বাবু व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस तो तुम्ही को बात सर जी पोटेंशियल एट सरफेस तो होगा kq बाय r मैंने बोला वाह बड़ा ही प्यारा बच्चा है समझदार बच्चा है अच्छा तार पिছত মই তোমাক কলু এতিয়া মই এটা পয়েন্ট লৈ আছো ইয়াতে p पॉइंट P इज अ डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर अब बता पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा तुम बोलोगे अरे सर जी थोड़ा कंफ्यूजन तो लग रहा है पॉइंट P तमार पोटेंशियल की होबो लगे भीतर तो चार्ज নাই सो पॉइंट P पोटेंशियल 0 होबो लगे मैंने बोला लप्पर खाएगा पॉइंट P पोटेंशियल 0 कियो होबो এতিয়া সোয়া আমি কি জানো जे V इज इक्वल टू ई डॉट डी और एक और हमको पता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr ओके सर जी उससे क्या होगा मोर इटू कंडक्टर है
कंडक्टर होले कंडक्टर ভিতৰত ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান 0 बहुत बढ़िया सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 माने dv by dr इक्वल टू 0 अरे सर जी इसका तो वही मतलब है कि মই যদি সারফেসৰ পৰা যদি ভিতৰত ঘুমাও মোৰ r ৰ ভ্যালু চেঞ্জ হ'ব सेंटৰৰ পৰা डिस्टेंस कमी থাকিব बट उस r के साथ साथ पोटेंशियल पर कोई भी चेंज नहीं आएगा माने मोर पोटेंशियल टू कॉन्स्टेंट माने जोंटू सारफेसर पोटेंशियल हेटुए भितरत सब पॉइंटर पोटेंशियल होबो एंड सच टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जेहेतु मोर dv by dr 0 माने विथ रेस्पेक्ट टू r चेंज इन पोटेंशियल इज 0 माने r तो चेंज होय आसे बट r और लगत पोटेंशियल कोनो चेंज हुआ ना है सो भाई मैं यहां पे बोल सकता हूं कि v जो है मेरा v क्या है भाई कांस्टेंट है सो पोटेंशियल एट सरफेस अगर मेरा के क्यू बाई आर था सो पोटेंशियल एट पी भी मेरा क्या होगा के क्यू बाई आर और पोटेंशियल अगर इसको मैं ओ बोल रहा हूं पोटेंशियल एट सेंटर भी मेरा क्या होगा भैया के क्यू बाई आर क्लियर सो इक्विपोटेंशियल सरफेस माने सरफेस on which potential is same at all points inside as well as on the center of the body. Such bodies or such surfaces are called equipotential surface. এবার চাই লোৱা surface or electric potential is constant at every point. ठीक আছে এতিয়া कॉलेज नो वर्क डन सर जी ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा फील दीजिए মই बोलू যে वर्क डन और तुम्हें फॉर्मूला जाना Q into V final minus V initial. तो फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस तू सरफेस के कहीं पे भी चला जाए सरफेस से लेके अंदर पोटेंशियल में चेंज होगा क्या नहीं सो पोटेंशियल चेंज न होले v फाइनल माइनस v इनिशियल की मान 0 सो वर्क डन की मान 0 तो তুমি যেতিয়া ইকুইপোটেনশিয়ালত সারফেসত এটা চার্জ মুভ কৰিব বিচাৰিবা সো ইউ উইল হ্যাভ টু ডু নো ওয়ার্ক कारण देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एंड हेंस द वर्क डन इज 0 सो ये वाला भी मेरा क्लियर हो गया ठीक আছে तार পিছত কি কলে field lines orientation is always perpendicular to equipotential surface যে equipotential surface এর পৰা field lines যেতিয়া ওলাবো সব কি হ'ব surface এর perpendicular equipotential surface never intersect each other next point to চাই লোৱা two equipotential surfaces never intersect আৰু field relation তোমাৰ কি জানা যে v is equal to e dot d মানে delta v is equal to minus e dot d e is equal to minus dv by dr কোনটো কেতে ইউজ কৰিব লাগে एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द क्लास सो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम खत्म आइए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है तो यस एटो আমি অলরেডি ডিসকাস কৰি লৈছো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স পটেনশিয়াল এনার্জি কি হয় যোনটো মই ওয়ার্ক কৰো হেতু এনার্জি হিসাবত স্টোর হয় আর ওয়ার্ক ডান কি হ'ব ফাইনাল पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी হয় जब जब दुनिया में स्केलर क्वांटिटी आया देवो भैया और उसके उनके पढ़ाए गए बच्चे बड़े खुश हुए क्योंकि अगर एटो जो स्केलर क्वांटिटी হয় मोर ना डायरेक्शन চাব লাগে ना एंगल চাব লাগে ना वेक्टर स्प्लिट কৰিব লাগে जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे घट रहा है तो घटाएंगे यूनिट की হয় जूल হ'ব so these are all the information about the system of two charges potential energy আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে যেতিয়া potential energy ওলাব যাবা you should always make pairs of two charges कारण আমি যেতিয়া potential energy derive करू we always assume or we always consider two charges का pair so system के लिए भी हमेशा दो दो charges का जोड़ा बनाइए उसमें आप expert भी है और हमेशा potential energy निकालिए ओके तार पिছত डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड so डाइपोल যদি মই यूनिफॉर्म ফিল্ডত ৰাখো কি হ'ব ফার্স্ট অফ অল আমার ওয়ার্ক ডান ওলাব লাগে তার পিছত আমার টর্ক ওলাব লাগে সো সোয়া ইয়াতে কি হয় ওয়ার্ক ডান इन डाइपोल जनरल फॉर्मूला होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ठीक है सो पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं माइनस पी डॉट ई स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन की जेती थीटा हो 0 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जेती थीटा मोड 180 डिग्री ठीक है सो वर्क डन और कहानी आमी चालू याते नेक्स्ट আমার किया है कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक सो कंडक्टर और बिहेवियर तुम्हारे जाना যে ইনসাইড দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড আমার কি সরি ইনসাইড দ্য কন্ডাক্টর ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ 0 ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস সদায় কন্ডাক্টৰৰ পারপেন্ডিকুলার হৈ পাস কৰিব আচ্ছা তার পিছত আমার থার্ড পয়েন্ট কি যে আমার সারফেস চার্জ ডেনসিটি যোনটো হয় ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য এরিয়া অফ দ্য কন্ডাক্টর মানে যোনটো পোর্শনত আমার এরিয়া বহুত স্টিপ থাকিব শার্প থাকিব তাতে আমার চার্জ ডেনসিটি বহুত বেশি থাকিব तो याते চাই লোৱা ইনসাইড কন্ডাক্টৰ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ 0 চার্জ ইজ এন্টায়াৰলি অন দা আউটাৰ সারফেস তোমালোকে জানা কন্ডাক্টৰৰ কাৰণে মই যদি চার্জ কিবা দিও চার্জ হদায় আউটাৰ সারফেসত থাকে বিকজ ইট কন্ডাক্টস দা চার্জ টু দা আউটসাইড
কণ্ডাক্টৰ ভলিউম ইজ ইকুইপটেনশিয়াল ৰিজন ইয়েস অলপ আগত চাইছো যে ভিতৰত কণ্ডাক্টৰ যদি আমাৰ ওচৰত আছে এটো কি হ'ব আমাৰ ইকুইপটেনশিয়াল সাৰফেস হিচাপত ট্ৰিট কৰিব পাৰিম বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট উইল হেভ সেম পটেনশিয়াল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক শিল্ডিং কেভিটি ইনসাইড কণ্ডাক্টৰ ইজ শিল্ডেড ফ্ৰম এক্সটাৰ্নাল ফিল্ড সো এটো কি হয় এবাৰ মই ফিল্ড দি দিও ধৰি লও ভাই মোৰ ওচৰত কণ্ডাক্টৰ আছে ইয়াতে মই এটা হোল কৰিছো होल करी किने मैं याते एटा थोइसु प्लस क्यू चार्ज तो अभी इसकी वजह से फील्ड निकलेगा अगर फील्ड निकलेगा भैया जी आपने तो बोला कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बिल्कुल होता है तो कंडक्टर भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करी बोले याते नेगेटिव चार्ज आहिबो फ्रॉम द कंडक्टर और अंदर से बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज फ्री हुआ वो चला जाएगा सरफेस पे तो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एंटरिंग द कंडक्टर the positive and negative charges from the conductor separate and they get distributed as per the situation ठीक है जी बहुत बढ़िया समझ में आता है एतिया डाइलेक्ट्रिक तो डाइलेक्ट्रिक की হয় डाइलेक्ट्रिक एक बार डेफिनेशन চাই লোৱা নন কন্ডাক্টিং মেটেৰিয়েলছ পোলাৰ নন পোলাৰ মানে মেটেৰিয়েলছ that can be polarized আৰু বেসিক্যালি ডাইলেক্ট্রিক আমি কি লও নন কন্ডাক্টৰ লও ডাইলেক্ট্রিকৰ আৰু এটা নাম হয় তোমাৰ ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি মিডিয়ামৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামৰ বেলেগ বেলেগ ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট থাকে रिलेटिव परमिटिविटी है ओके तो भैया ये होता क्या है डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारे को जाना जो K इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट एटू है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेफिनेशन और तुम्हारे को एटू जाना जे মই যেতিয়া डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करू इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है पोटेंशियल कम हो जाता है कैपेसिटेंस क्या हो जाता है भैया बढ़ जाता है ठीक है डिस्कस करिम আমি তার পিছত ইয়াতে পালো ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট এটো হয় डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट কোয়া বা তুমি रिलेटिव परमिटिविटी কোয়া एके वस्तु जे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हुआ ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ओके सो याते आहे हमार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर তোমালোকে সবাই জানা যে ক্যাপাসিটর বা ক্যাপাসিটেন্সের ডেফিনেশন কি হয় C ইজ ইকুয়াল টু Q বাই V তো মই কি করো দুটা প্লেট রাখো এটাত পজিটিভ চার্জ এটাত নেগেটিভ চার্জ दोनों के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टोर होता है और दुटा प्लेटर মাজত যেতে इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टोर হয় হেতুয়ে इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन আমি एनर्जी हिसाबत स्टोर करिब पारो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एनर्जी होता है और वही एनर्जी हम क्या करते हैं कैपेसिटर के अंदर स्टोर करते हैं भैया सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेटर एरिया মই কলু A দুটার মাজৰ সেপারেশন প্লেটৰ মাজৰ সেপারেশন কলু D ইয়াতে ধৰি লোৱা চার্জ প্লাস সিগমা ইয়াতে মাইনাস সিগমা तो कैपेसिटेंस और फॉर्मूला तुम्हारे जाना किया है A एप्सिलॉन नॉट बाय D ठीक আছে এতিয়া ইয়াতে সবতকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়া হল যে মই যদি ক্যাপাসিটৰৰ ভিতৰত ডাইলেক্ট্রিক ফিল কৰো তেতিয়া মোৰ ওচৰত কি কি কন্ডিশনস আহিব পাৰে তো মই ডাইলেক্ট্রিক ফিল কৰিলে পার্শিয়াল ফিল ডাইলেক্ট্রিক কৰিছো ইন জেনারেল কেস so for capacitor a partially filled dielectric inside the parallel plate capacitor gives us the result क्लास में डिस्कस किया हुआ है आप सब लोगों को पता है बहुत ভালকে এটো ডেরিভেশন কৰাইছো ভেৰিয়াস কেसेसও চাইছো তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে কোৱেশ্চনস বহুত কিবা কিবি চাইছো সো দিস ইজ দ্য জেনারেল ফর্ম তুমি যদি এটা ক্যাপাসিটৰ ভিতৰত ডাইলেক্ট্রিক ফিল কৰা জেনারেল ইকুয়েশন কি হ'ব A epsilon naught by D minus T plus T by K এতিয়া যদি তুমি ফুললি ফিল কৰি দিয়া তেতিয়া T ৰ ভ্যালু D হৈ যাব তেতিয়া आंसर হ'ব K times of A epsilon naught by D जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ठीक আছে चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक की है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सो তোমালোকে জানা কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটর আমি দুটা পঢ়ো এটা হল আমার সিরিজ আর এটা হল আমার প্যারালাল ইয়াতে নাম দি দিয়া কম্বিনেশন दिस इज माय सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन ये क्या है भैया ये है सीरीज और यह है पैरेलल होल तो सीरीज कॉम्बिनेशन की হয় सीरीज कॉम्बिनेशन মই যদি ইয়াতে কো দুটা ক্যাপাসিটর ধৰি লোৱা এনেকে মই লগাইছো এটাৰ পিছফালে আৰু এটা এটোৰ कैपेसिटेंस C1 एटूर कैपेसिटेंस C2 बैटरी वोल्टेज V तो भैया बैटरी से तो चार्ज निकलेगा Q मजाक कर रहा था Q चार्ज এনেকে যাব C1 ৰ পৰাও Q চার্জ C2 ৰ পৰাও Q চার্জ পাস কৰিব সো এতিয়া সোৱা কি হ'ব বাট যেহেতু ক্যাপাসিটর বেলেগ বেলেগ হয় ক্যাপাসিটৰৰ कैपेसिटेंस বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াতে পোটেনশিয়াল ড্রপ বেলেগ ইয়াতে পোটেনশিয়াল ড্রপ বেলেগ
তো ইয়াতে পটেনশিয়াল ড্ৰপ হ'ব V1, ইয়াতে পটেনশিয়াল ড্ৰপ V2, মানে ব্যাটারির যোনটো পটেনশিয়াল আছিলে ये अलग अलग टूट गया V1 और V2 में। तो মই কি কৰো দুটা कैपेसिटर আতৰাই মোৰ এটা कैपेसिटर লাগিব যোনটো কি কৰিব दो कैपेसिटर का काम करेगा। इन दोनों को हटा के मुझे एक कैपेसिटर लाना है जो इन दोनों का काम करेगा भाई साहब। सो मुझे चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैं लिखूं V इज इक्वल टू Q by C equivalent, Q by C1 plus Q by C2. So therefore 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus by C2. তো ইয়াতে চাব পাৰি আছে সিরিজৰ কেছত কি হ'ব। সিরিজৰ কেছত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে সদায় চাৰ্জ সেম ফ্লো কৰে, বাট পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স অৰ পটেনশিয়াল ড্ৰপ এক্ৰছ ইচ কেপাসিটৰ ইজ ডিফাৰেন্ট। আৰু প্যাৰেলেলৰ কেছত কি হয়, প্যাৰেলেলৰ কেছত এনেকে দুটা প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিছা, potential V, this is C1, this is C2। अभी एक चीज देख, ये तो यदि V है, इसको मैं अगर 0 बोलता हूं तो ये V, अगर A2V होले A2V, A2V होले A2V, A2V होले A2V, A20 होले A20, A20 होले A20, A20 होले A20, A2V होले A2V, A20 होले A20। So drop across C1 is V, drop across C2 is V। তো প্যারালালৰ কেছত আমাৰ পটেনশিয়াল ড্ৰপ কি হয়, সেম হয়, একে হয়, ইকুৱেল হয়। বাট কি হ'ব চোৱা, যেতিয়া ব্যাটারিৰ পৰা কারেন্ট ওলাব, ইয়াতে কারেন্ট চার্জ ওলাব, কিউ চার্জ ওলালে যেতিয়া চার্জটো ইয়াতে যাব, চার্জটো ডিভাইড হ'ব, এপিনে Q1 এপিনে Q2। ওহো सरजी সিরিজত আমাৰ চার্জ সেম আছিলে, বাট প্যারালালৰ কেছত কি হ'ব, আমাৰ চার্জ বেলেগ বেলেগ হ'ব, বেলেগ ক্যাপাসিটৰত বেলেগ চার্জ আৰু এটা ক্যাপাসিটৰত বেলেগ চার্জ, বাট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কি থাকিব সেম। তো মই ইয়াতে কলো যে Q ইকুয়াল টু Q1 প্লাস Q2। আচ্ছা, সেম মোৰ কি কৰিব লাগে, দুটা कैपेसिटर গুছাই কিনে মোৰ এটা कैपेसिटर লাগিব যোনটো কি কৰিব दो कैपेसिटर का काम करेगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू मैं लिखिब पारो C इक्विवेलेंट इनटू V। तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। तो C इक्विवेलेंट আমি কি পাও, C1 प्लस C2 फॉर पैरेलल केस, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो এইটো আমার এক্স্যাক্টলি কারেন্টৰ উল্টা হয়, কারেন্টৰ রেজিস্ট্যান্স সিরিজত ডাইরেক্টলি এড হয়, প্যারালেলত রেসিপ্রোকেলি এড হয়, বাট ইয়াতে बिल्कुल उसका उल्टा है। क्लियर হল? ओके ग्रेट। এইটো ডেরিভেশন বহুত ইম্পর্টেন্ট, এভরি ইয়ার তোমার এক্সামত আহিব 2 মার্ক বা 3 মার্কৰ। নেক্সট কোয়েশ্চন হল এনার্জি স্টোরড ইনসাইড ক্যাপাসিটর। তো এনার্জি স্টোরড ইনসাইড ক্যাপাসিটর আমার তিনিটা ফর্মুলা। তো কি হয় এনার্জি স্টোরড ইনসাইড ক্যাপাসিটর, তার আগত আমার জানিব লাগে যে দুটা প্লেটৰ মাজত फोर्स কিমান। अरे भैया दो प्लेट के बीच में फोर्स, हाँ मैंने बोला बिल्कुल, एटा प्लेट पॉजिटिव एटा प्लेट नेगेटिव, एटा और एटा अट्रैक्ट करिबो। डाइलेक्ट्रिक ही वो मटेरियल है जो दोनों के चिपकने नहीं देता, पर अट्रैक्ट तो कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है, यू कांट स्टॉप इट। सो फोर्स किमान লাগিব দুটা প্লেটৰ মাজত যোনটো फोर्स হয়, फोर्सৰ এক্সপ্ৰেশন আমি লিখিব পাৰো Q into E। अभी এতিয়া চোৱা, फोर्स फील्ड की वजह से लगता है, पॉजिटिव चार्जे नेगेटिव चार्जर ऊपरत फील्ड लगाबो और नेगेटिव चार्जे पॉजिटिव चार्जर ऊपरत फील्ड लगाबो। तो इंडिविजुअल फील्ड कितना होता है भैया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो মই ইয়াতে চোৱা सिग्मा মই Q बाय A লিখিব পাৰো। सो ইয়াতে মোৰ কি হ'ব, Q স্কয়ার বাই twice एप्सिलॉन नॉट। So this is the force between the two plates, force between the plates। ঠিক আছে, সো এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে দুটা প্লেটৰ মাজত ফোর্স কিমান, Q স্কয়ার বাই twice एप्सिलॉन नॉट, where Q is the charge stored inside the plates। ठीक है, मजा आ रहा है। এতিয়া লাগে মোৰ ওয়ার্ক ডান বা এনার্জি স্টোরড। সো মই কি কনসিডার কৰিম, দুটা कैपेसिटर এনেকে আছে, मैं टानी 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 प्लेट सेपरेट करीम टिल सेपरेशन D। तो भाई मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। দুটা প্লেটৰ মাজত ফোর্স কিমান, দুটা প্লেটৰ মাজত ফোর্স হল Q স্কয়ার বাই টুৱাইস এপ্सिलॉन नॉट, और ইয়াতে মোৰ থাকিলে কি D। तो अभी एक चीज देख, Q स्क्वायर बाई 2 और इधर की तरफ DA एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। सो मोर याते वर्क डन किमान আহিব Q स्क्वायर बाई 2 C। सो एटू एटा फॉर्मूला हल वर्क डनर। तार पिছত तुम यारो की लिखिब पारिबा, C को तुम Q बाई V भी लिख सकते हो। C को क्या लिख सकते हो, C को Q बाई V भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ QV भी होगा।
মই যোনটো ৱাৰ্ক কৰিম সেইটো এনাৰ্জি হিচাপত ষ্ট'ৰ হ'ব। Q তুমি C into V लिखिब पारा, Q को तुम लिख सकते हो C into V। सो यहां से वर्क डन का एक और फॉर्मूला आएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सो তিনিটা ফৰ্মুলা আমাৰ ৱৰ্ক ডানৰ কি Q স্কয়াৰ বাই 2C, হাফ QV আৰু হাফ CV স্কয়াৰ। সো মই যিমান ৱৰ্ক কৰিম হেতুৱে মোৰ এনাৰ্জি হিচাপত ষ্ট'ৰ হ'ব আৰু এটুৱে কি হ'ব আমাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি অৰ দ্য এনাৰ্জি ষ্ট'ৰড ইনসাইড দ্য कैपेसिटर, इतना एनर्जी स्टोर होगा। ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আহে তোমাৰ এনাৰ্জি ডেন্সিটি। ইয়াতে চাইলো হাফ CV স্কয়াৰ Q স্কয়াৰ বাই 2C হাফ QV, ইউনিট কি হ'ব জুল হ'ব, স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি। তাৰ পিছত আৰু এটা আহে এনাৰ্জি ডেন্সিটি। সো হোৱাট ইজ এনাৰ্জি ডেন্সিটি भैया, নামতে গম পাই যেতিয়া যেতিয়া दुनियात আহিলে डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी की होबो, एनर्जी डेंसिटी होबो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो भैया एनर्जी क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा A इंटू डी। तो सीर वैल्यू की है, सीर वैल्यू है हमार A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इधर की तरफ A इंटू डी और इधर की तरफ V स्क्वायर। A ने A को मारा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट V बाई डी होल स्क्वायर। V बाई डी की है भाई हमार इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो एनार्जी डेंसिटी फॉर्मूला की है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर माने एनार्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यार পৰা মই U আমি কি পালো এনার্জি পার ইউনিট ভলিউম। ইয়াৰ পৰা মই আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰো যে এনার্জিৰ আৰু এটা ফর্মুলা হ'ব হাফ এপসাইলন নট E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम दैट इज A इनटू D। सो एनर्जी का एक और फॉर्मूला ये निकल सकता है, एटू होल मोर एनर्जी डेंसिटी যোনটো তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা, यूनिट की होबो जूल पर मीटर क्यूब। सो भाई यही था हमारा पूरा चैप्टर का सारांश। এবার চাই লোৱা ডেরিভেশন ইলেক্ট্রিক পোটেনশিয়াল ডিউ টু আ পয়েন্ট চার্জ, বহুত ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, রিলেশন, এজাম্পশনস সব চাই কিনে কৰিব লাগিব, লিখিব লাগিব। তাৰ পিছত कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लिप बहुत जरूरी है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तार पिছত की एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म फील्ड। सो এইবোৰ বস্তু তোমাৰ এটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ডেৰিভেশন চাবই লাগিব উইদাউট ফিল। সো ভাই as promised before 30 minutes I guess or maybe 30 minutes মই টাইম চোৱা নাই, আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো শেষ হ'ল। সো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ বোৰ মই ইয়াতে ৰিপিট কৰিছো, কিছুমান ডেৰিভেশনছো কৰি দেখাইছো, যোনটো ডেৰিভেশন সৰু সৰু আছিলে, টাইম কনজিউমিং নহয়, আৰু বাকি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ বোৰ মেনশন কৰিছো। আই হোপ তোমালোকৰ ৰিভাইজ হ'ব ভালকে, আৰু কমেন্টত জনোৱা তোমাৰ নেক্সট কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে, এণ্ড উইল মেক শিওৰ টু সার্ভ ইউ গাইজ। টিল দেন বাই বাই, লাভ ইউ, জয় হোক।